Saya, mag-vlog po ako. 1 week na po di nag-vlog. Kaya, subscribe na po kayo. Road to 10 week, ano na po tayo. Ay, sala naman. Bam, bam. Uy, lag. Boom. Okay. Hello. Bahang. Ay, sayang. Bang. Bang. Astig yan. Ayan. Nahilang po natin ilaw. Ay, hindi. Nahilang yung ano. Bahang. Nag-use din ako para hindi mag-lag. Bahang. Boom. Nag-upload po ako nyo, bigla nag-fail to upload. Boom. Sa pool. Bam. 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 Sabay nilinis ko pa cellphone ko. Di nawala yung ano ko. Wait lang. Ala. Lalag. Okay lang yan. Just my cellphone. Hey. Stig. Wala. Patang liit ng dash. Smooth. Pag nag-hits, hindi smooth. Pag gumagalaw, smooth talaga. Bam, 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 bam. Rampage. Okay. April. Okay. April. Stig. Ba ng damit niya ngayon? Kasi, mag-explain nga sa mga comment kung bakit ganyan yung week's dummy. Ay, sayang. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Rampage time. Ready now. May combo din ako. 1, 2, sabay bam, bam, bam. Sabay bam. May hindi. Wala pa, sayang. Ulit. 1, 2, sabay bam. Sabay bam. Bam, sabay dash. Bam, bam. Sabay bam. Any last word? Yan, split. Sabay boom. Any last word? Goodbye. The final land. Bahang. Week's dummy. Ito na yung ano ko ngayon. Cheers! Yan. Bam, bam, bam. Sabay. Bahang. Bam. 1, 2. Sabay flowing water. Dash. Bam. Sabay bam. Yung combo. Ito yung bagong combo ko. Yeah, sure. Bam. Yung pong combo ko. Sabay. Bam. Bam. Sheesh. What if ni-use natin to? Auto-activate. Sheesh. Diba hirap nito? Bangon. Ipindot yung bulong. Okay. Huwag natin on yan. Hate ko yan yung mga ganyan-ganyan. Kailangan mo pa pindutin. Ayoko yung blood. Makakalag lang yung shredder. Ito yung combo ko. 1, 2, yan. Bam. Bam. Bye. 1, 2. Sabay flowing water. Sabay dash. 1, 2. Sabay bam. Sabay dash. 1, 2. Bam. 1, 2, 3. Sabay bam. Tapos na. Cheers! Astig ng combo. Ayan. 1, 2, 3.
Ay, hehe, sala. Ito isang combo ko. Ayan. Master of the administrator ko. Ito po user ko. Colt Norland underscore po yun. Stig ng pangalan. Kaya papalitin din ko yan. To egg. Rampage. Any last word? Good luck. Bam! Ayaha, patay. Ito, gawin ko na yung combo. 1, 2, sabay. Pay, sabay. Bam, tulak. Uy, pang blade ball yun, astig. Hello. Flashlight. Boom. Any last word, bro? My last word na siya. Happy birthday. Di ko alam, shoutout sa my birthday sa Maytli. Sa May, shoutout sa inyo. Bam! Sheesh! May last word pa talaga. Alam mo, yung pre-prill, malakas yung damage. Pati ito, yung pagtapon nito, lakas ng combo. Lakas ng damage. Kamo kasing damage lang ng pre-prill. Kano, biggest damage. Kamo. Oh, lakas ng damage. Laga. Manto. Ba. Sambat manda. Hihi. Wow, patay. Pan. Yan po. Ayan. Ito. Ayan po. Comment. Rico, sakit. Ano to? Hala! Stick. Ayan, ano ng pencil ko. Ayan po, guys. Ito na po. Bam. What if lang? Try natin yung Hunter Grabs. Okay. Ano natin, uppercut sabay Hunter Grabs. Ito lang, M1 at jab. Yun ang paano mag-uppercut. M1 at jab. Yusin ko lang. M1 up jump. Linis mo na yung ko. Ganyan lang Po. Yeah, sure. Yan. Ito ba to? Ano dapat? M1 at jump. 1, 2, 8. Ay, sala. O, see? Ito naman yung kaganida ko. 1, 2, 3, sabay talon. Pwede din daw to. 1, 2, 3, sabay. Ay, di. 1, 2, 3, sabay. Ay, sayang. Tubay, di pa ako tumalon. 1, 2, 3, sabay. Bam! Astig na. Bab. Gusto mo may kasama pa ako. Mga likod-likod. Ano to? Total skills ba yan? Hindi. Kills. Weakest Dobby. Ebrahad. Okay. Ito na ba yung total kill rate. Total skills to. All-time champions. Ay, ito yung total kills. Ito ba yung total kills? Kills dito yan Ito, champion. Top, dito. Top champ. Doon natin.
naisip niyo kung paano ko nakuha tong game. Dito lang po sa bahat. Ito. Ayan o. Kailangan nyo lang po sa group na strongest battleground. Makukuha nyo po yan. Pura speed daw yan. Nakapir na ako. Ano? Wala ko dati dyan eh. Ito. Tapos yung ura. Okay. Ano lang natin yung ano natin. Sir shift lock. Yung ura. Pindot ko yung shield. Ayan guys, mabuhay kayo kung nasa yung ura. Ayan yung paglakad natin. Pag ganito, lakad. Ko alam eh. Ayan on yung shift lock. Hindi yung shift lock eh. Almost na unlock yung rampage. Unlock. 1, 2. Ano? Bakang sa pool. Stig. Subscribe na din kayo at mag-like. Sa pool. Science. Yes. Ganyan na yung ano emoji niya kasi yung Dragon Ball line. Yung ari ng Dragon Ball namatay. Nag-aking ay bag ng ama mo na black. Ang gamitin mo nga kapag. Lang po. Yeah. Here you go. Okay, paano lang dito? Ayan po. Sheesh, rampage time. Yung most favorite ko talaga ay Hero Hunter. Wait, may combo ang idea dito. Iyastig yun na. Bam! And yung last word. Goodbye. Okay? Happy birthday to you. Antayin lang natin yung mag-low. Okay. Yeah, sakto. Bam! Ano? Mga YouTuber to. Ito yung tab dati eh. Kailangan kung Cocomelon ba yung kulay yun eh. Green siya din. Tulad nito. Sino to? Alam mo yung pag ganito ko yung naka-FK ako. Kala ko pumupunta tong green guy na to. Eto. Kala ko pumupunta siya. Kala ko nag-join siya sa akin. Kaya pag kinabahan ako, sabi punta ko yun. Kung pala hindi siya. Diyan. Hindi nakikita. Dito. Hindi nakikita. Okay.
look. Oh, cheers. Bam, 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 bam. Sa pool. Guys, ayan. Ayan, guys. Bam. Patay. Wait. Nawala na siya. Shing, shing, ning, shing, shing. Shing, ning. Update ko lang po kayo at update ko lang po kayo, doon lang po ako.